पाकिस्तान और दुनिया भर से लाखों देखने और सुनने वालों को राना उज़ैर का सलाम। नदरकम लेफ्टिनेंट जनरल आसिफ गफूर साहब ने एक बात की थी जब वो DGISPR के ओहदे पर विराजमान थे और इमरान खान उस वक्त के वज़ीर आज़म भी थे, तो उन्होंने कहा था कि नोबडी कैन फाइट विद द स्टेट। कोई भी शख्स या कोई भी इंडिविजुअल जो है वो स्टेट से, रियासत से पंगा नहीं ले सकता, लेकिन इमरान खान साहब जो हैं वो रियासत के बिल्कुल मुकाबले में आकर खड़े हो गए। अगर यूं कहूं कि इमरान खान बामुकाबला रियासत पाकिस्तान, तो ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा। और अब एक नया फड्डा पड़ा है, एक नई चिंगारी लगी है कि इमरान खान ने एक बार फिर से आग से खेल लिया है। न सिर्फ आग से जनाब वो खेल लिया है, बल्कि आग से खेल भी रहे हैं, क्योंकि वो जनरल आसिम मुनीर की पॉलिसी के खिलाफ जा चुके हैं। वो उनसे टकराव करने की कोशिश कर रहे हैं। आज एक बार फिर से उन्होंने जनाब एक बहुत बड़ा टकराव किया है, और जो उनकी स्टेटमेंट है उसके बाद हालात मजीद खराबी की जाने बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं और खौफनाक तसादुम की राह हमवार हो चुकी है। इस हवाले से अहम तरीन तफसीलात जो हैं वो मैंने आपके सामने रखनी है। और फिर दूसरी जानिब ISI को भी एक बहुत बड़ा हुक्म जो है वो जारी कर दिया गया है। लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम साहब जो हैं उनको क्या हुक्म दिया गया है और इस वक्त मामला क्या है और ये गेम किस जानिब जाएगी, इस हवाले से अहम तरीन तफसीलात आपके सामने रखनी है। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नादरकम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में एक इंट्रा पार्टी इलेक्शन होता है और उसको के खिलाफ एक पूरी प्लान तैयार होता है। अकबर एस बाबर जो है वो मैदान में आ जाते हैं। वो ये कहते हैं कि जनाब ये गैर कानूनी एक इंट्रा पार्टी इलेक्शन है, तो लिहाजा मैं चेयरमैन PTI का इलेक्शन लड़ना चाहता था, मेरे साथ बानी रहनुमा मौजूद थे, तो मुझे जनाब ये इलेक्शन लड़ने नहीं दिया गया, तो इस इलेक्शन को कलदम करार दिया जाए और मुझे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का चेयरमैन का इलेक्शन जो है वो लड़ने दिया जाए। ये सारी सूरत हाल जो है वो बनाने की कोशिश की गई कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हाईजैक कर लिया जाए। तो ये आज मामला गया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में, क्योंकि उन्होंने अपनी एक इस्तदा कर दी थी। तो आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दोबारा इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाने की अकबर एस बाबर की दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया गया है। आज मेंबर इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने जब ये बात की, इकरामुल्लाह साहब ने, कि इलेक्शन एक्ट का सेक्शन 215 वाज़ेह है कि दोबारा इलेक्शन को भूल जाएं। आइन ये नहीं कहता कि हम बार बार इलेक्शन का हुक्म दें। तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात के खिलाफ इलेक्शन कमीशन में दरख्वास्त 2 रोज़ कबल जो है वो दायर की गई और बानी रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अकबर एस बाबर ने इलेक्शन कमीशन में बाज़ाब्ता दरख्वास्त दायर की थी और दरख्वास्त में कहा था कि शफाफ इंट्रा पार्टी इलेक्शन ना करवाने तक इंतखाबी निशान बल्ले की इजाजत ना दी जाए। इलेक्शन कमीशन ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाने का हुक्म दिया और इलेक्शन कमीशन गैर जानिबदार फरीक मुकर्रर करे और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इंट्रा पार्टी इलेक्शन अपनी निगरानी के अंदर करवाए, यानी कि इलेक्शन कमीशन मुल्क के इलेक्शंस भी करवाए, पार्टी के अंदर जाकर भी इलेक्शंस करवाए, यानी कि पूरा पार्टी का माहौल भी जो है वो निजाम हाईजैक कर ले, सारा कुछ ये लोग कर लें। और बाकी तमाम तरह पार्टीज में जो कुछ हुआ, नवाज शरीफ को कितने वोट पड़े किसी को कुछ नहीं पता, कि वो कैसे जो है वो पाकिस्तान के या अपनी पार्टी के सदर बन गए या उसके भाई नायब सदर बने, जनाब मरियम नवाज जो है पार्टी की चीफ ऑर्गेनाइजर कैसे बन गई, अता तारड़ को कितने वोट पड़े, अभी तक आज तक ये चीजें जो है वो सामने नहीं आ पाई। अगर आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में आईनी इंतखाबात की बात करते हैं तो फिर तमाम पार्टीज जो है लपेट के अंदर आ जाती हैं, लेकिन यहाँ पर मसला सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का है। तो ये सारा मामला था। तो आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ये ख्वाहिश जो है वो भी उन्होंने अधूरी की अधूरी रह दी है और अकबर एस बाजवा की एक प्लान जो है उसको धब्बड़दूस करके रख दिया है। नवाज शरीफ साहब जो हैं वो बैक डोर्स के ऊपर आज अपनी सियासत कर रहे हैं। हमें वो नवाज नजर नहीं आ रहा जो आज से तकरीबन 10-12 साल पहले वो अवाम के अंदर जाया करते थे, अवाम का जलसा, अवामी जलसे करना, अवाम के अंदर जाकर उनका वो अपना लहू गरमाना, तो वो नवाज शरीफ अब बिल्कुल खत्म हो चुका है। एक वक्त था कि नवाज शरीफ का पंजाब के अंदर तूती बोलता था, लाहौर के अंदर तूती बोलता था, लेकिन आज वो वक्त है कि नवाज शरीफ को अपना हल्का संभालना मुश्किल हो चुका है। अवाम की जो पल्स है वो किसी और जानिब जा रही है और ये इलेक्शन से फरार इख्तियार करते हुए नजर आ रहे हैं। तो मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ का कहना है कि एक कैलेंडर लाया गया जिसने मुल्क का बुरा हाल कर दिया। इस कैलेंडर को पता नहीं था कि करना क्या है। कैलेंडर को मौशत और आलमी ताल्लुकात का कुछ नहीं पता था। जुबानी गुलामी रियासत मदीना की बात करते थे, खिलाफत का कुछ नहीं पता था, रियासत मदीना में क्या कुछ होता था इन्हें दूर दूर तक नहीं पता था। आप इस तरह से किस्से कहानियां सुन रहे हैं, आपके अंदर ये बातें थी कि तो कम अज कम रियासत मदीना की बातें ना करते। नवाज शरीफ ने मजीद कहा कि वक्त अच्छा भी आया और कम अच्छा भी, वक्त को बुरा नहीं करना चाहिए। हमारा मुतालबा है कि कौम को आगाह किया जाए कि मुल्क के यह हाल किसने किया है। मुतालबा ये नहीं कि इलेक्शन जीते और हुकूमत के अंदर आए, यानी कि वो चीजें जो
کہہ رہے تھے کہ لاڈلا پلس کا ایک بیانیہ بن چکا ہے جو پیپلز پارٹی اور پاکستان تحریک انصاف نے بنایا، تو اس کو نواز شریف صاحب اس اثر کو ظاہر کرنے اب خود میدان کے اندر اتر چکے ہیں۔ اور نواز شریف نے مزید کہا کہ کرپشن کا سب سے بڑا اسکینڈل ڈاکہ 190 ملین پاؤنڈ کیس کا ہے، اور بند لفافہ لہرا کر کابینہ کی منظوری لی گئی، اور ملک کا 60 ارب کھا جاؤ گے تو بجلی مہنگی نہیں ہوگی تو کیا ہوگا؟ چور چور کہنے والے خود چور نکلے، قوم کو بتائیں کہ سب سے بڑا چور کون ہے، قوم کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس ملک کا سب سے بڑا چور کون ہے۔ ہم پر الزام لگایا گیا کہ بیٹے سے تنخواہیں لی گئی، اور ہماری بدنصیبی یہ ہے کہ گزشتہ 75 سال سے یہی کھیل کھیلے جا رہے ہیں، اور ہماری بدنصیبی یہ ہے کہ پچھلے 75 سال سے یہ دو خاندان ہی، یعنی کہ جو 85 کا پروجیکٹ تھا وہ آج وزیر اعظم بننے کی امیدوار ہیں، اور ہماری کیا بدنصیبی یہ ہے کہ ہم نے ان لوگوں کو اپنے اوپر مسلط کروانا ہے اور الزام یہ لگانا ہے کہ جناب فلاں سیاستدان جس کو 2.5 سال جس نے حکومت نہیں کی ملک میں، اس نے ملک کا پیسہ چوری کر لیا۔ لیکن جو 2 دہائیوں سے پچھلے ملک کا پیسہ چوری کر رہے ہیں، ہمارے اوپر مسلط ہونے کی کوشش کر رہے ہیں، ہم ان سے سوال نہ پوچھیں گے۔ ایک بہت اہم سوال ہے، کیا ہماری بدنصیبی یہ ہے کہ ہم نے 85 کا پروجیکٹ دوبارہ اپنے اوپر مسلط کرنا ہے؟ اب پاکستان کی عوام، ینگ جنریشن بالکل تبدیل ہو چکی ہے، اور یہ صورتحال اب کسی اور جانب جاتی ہوئی دکھائی دے گی، لیکن اب کی بات جو ہے وہ پاکستان کا جو اسٹیبلشمنٹ ہے انہوں نے بڑے اہم فیصلے کرنے ہیں، ایک وہ ڈیسائسو مومنٹ ہے، کچھ اہم فیصلے ہوں گے تو پاکستان جو ہے وہ صحیح سمت کے اندر جائے گا۔ اور جنرل آصف منیر صاحب جو ہیں ان کی جو ڈاکٹرین ہے وہ اکانومی کے اوپر فوکس کر رہے ہیں، پاکستان کی معیشت کو ٹھیک کرنا ہے، اور پاکستان میں جو بڑھتی ہوئی دہشت گردی ہے اس کو ختم کرنا ہے، ان کی ڈاکٹرین اب بڑی واضح ہو چکی ہے۔ تو جناب اس سب کے اندر اب ISI جو ہے ان کو ایک بہت بڑا حکم جاری ہوا ہے، یہ حکم کہاں سے اور کس نے جاری کیا، یہ ایک بہت اہم سوال ہے۔ بشرا بی بی اور لطیف کھوسہ صاحب، یعنی کہ وکیل اور کلائنٹ کی گفتگو جو ہے وہ میڈیا چینلز کے اوپر لیک کر دی گئی، تمام میڈیا چینلز نے جناب وہ آڈیو لیک چلائی، اور اس کے بعد یہ معاملہ چلے گا اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر۔ اب ایک بات تو یہ بڑی واضح ہے کہ نجی گفتگو جو ہے وہ میڈیا ٹی وی چینلز کے اوپر چلوانے کا حکم کون جاری کر رہا ہے؟ پیمرا جو ہے وہ ایک بار تو یہ نوٹیفیکیشن جاری کر دیتا ہے کہ عمران خان کا نام آپ نہیں لے سکتے، ان کی پارٹی کا بیان آپ نہیں چلا سکتے، عمران خان کی تصویر آپ نہیں چلا سکتے، بالکل نہ چلائیں، یہ پیمرا کو نوٹیفیکیشن، ہم اس پر عمل کرتے ہیں۔ لیکن دوسری جانب جب پیمرا کے حکم کے خلاف ورزی ہوتی ہے، جب نجی گفتگو جو ہے وہ تمام میڈیا چینلز چلا دیتا ہے، اس کے اوپر کون نوٹیفیکیشن جاری کرے گا؟ اس کے اوپر کون جو ہے وہ ان چینلز کو جو ہے وہ شوکاس نوٹس جاری کرے گا؟ یہ ایک بہت اہم سوال تھا۔ تو اسلام آباد ہائی کورٹ نے بشرا بی بی اور لطیف کھوسہ کی مبینہ آڈیو لیکس کے خلاف درخواست پر تحریری فیصلہ اور حکم نامہ جاری کر دیا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس بابر ستار نے 5 صفحات پر تحریری حکم نامہ جاری کیا، جس میں کہا گیا کہ آڈیو لیک سے متعلق کیس کے زیر سماعت ہونے کے دوران ایک اور آڈیو لیک ہو جانا پریشان کن امر ہے، اور آڈیو لیکس کے عمل سے تاثر ملتا ہے کہ شاید ریاست کے پاس لیکس روکنے کی صلاحیت موجود نہیں ہے، اور یہ بھی تاثر ملتا ہے کہ ریاست شہریوں کے بنیادی حقوق کے تحفظ کے لیے اپنے فرائض کی انجام دہی میں ناکام ہو رہی ہے۔ سپریم کورٹ کے حالیہ فیصلے کے مطابق شہریوں کے بنیادی حقوق میں مداخلت ثابت ہو جائے تو اس کے نتائج ہیں، اور تحریری حکم نامے میں یہ بات کی گئی ہے کہ آڈیو کو سوشل میڈیا پر لیک کرنے والے کی شناخت کے لیے ISI کو تحقیقات کرنے کا حکم جاری کر دیا گیا ہے کہ جناب یہ سوشل میڈیا پر آڈیو کس نے لیک کی، کون اس کے پیچھے تھا، ISI اس کے اوپر تحقیقات کرے گی۔ اور DG ISI جو ہیں ندیم انجم صاحب، ان کو پہلے بھی نوٹسز جاری ہو چکے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے، اور وہ اپنا جناب جو معاملہ ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر پیش کریں گے۔ اور تحریری حکم نامے میں یہ بات کی گئی ہے کہ تمام دستیاب ٹیکنالوجیز کو بروکار لاتے ہوئے پتہ لگایا جائے کہ آڈیو سب سے پہلے کس نے لیک کی۔ عدالت نے آئندہ سماعت پر DG لاء پیمرا اور DG لاء PTA کو ذاتی حیثیت میں پیش ہونے کا حکم جو ہے وہ بھی جاری کر دیا ہے، اور عدالت کو آگاہ کیا جائے کہ اس طرح کی آڈیو قومی میڈیا پر نشر کی جا سکتی ہیں۔ DG ISI FIA اور PTA 10 روز میں اپنی رپورٹ جمع کروائیں، اور PTA سوشل میڈیا سائٹ سے رابطہ کر کے اس اکاؤنٹ کو ٹریس کرے جہاں سے سب سے پہلے آڈیو ریلیز ہوئی، اور درخواست کی کاپی عدالتی حکم نامے کے ساتھ DG ISI اور PTA FIA اور پیمرا کو بھجوائی جائیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں آڈیو لیکس کی مزید سماعت 20 دسمبر کو جو ہے وہ ہوگی، یعنی کہ 2 ہفتوں کے لیے جناب یہ اس کو ملتوی کر دیا گیا ہے۔ ان 2 ہفتوں کے اندر DG ISI PTA چیئرمین PTA اور چیئرمین پیمرا جو ہے اپنا جو معاملہ ہے یا جواب ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر جو ہے وہ پیش کریں گے۔ تو یہ ایک بہت بڑا حکم جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے جناب جاری ہوا ہے۔ اور پھر دوسری جانب اب عمران خان صاحب جو ہیں وہ آگ سے کھیل بیٹھے ایک بار پھر سے، اور ایک نیا پھٹا پڑا ہے، اور یہ بڑی چیزیں واضح ہیں کہ جو یہ خبر ہے اس سے چیز بڑی واضح ہو رہی ہے کہ عمران خان کو نہ کوئی ملنے آ رہا ہے، نہ عمران خان سے کوئی ڈیل کر رہا ہے، اور نہ عمران خان خود ڈیل کر رہے ہیں۔ یعنی کہ اب یہ معاملہ بہت آگے جا چکا ہے، یہ شخصیات کی لڑائی ہے۔ جو منیف فاروق صاحب جو صحافی ہیں انہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ اب عمران خان صاحب جو ہیں ان کا مقابلہ ریاست پاکستان سے تو ہے ہی ہے،
यानी कि निजाम ने उसके साथ फैसला तो करना ही करना है। या अब ये जो लड़ाई है वो पर्सनल हो चुकी है, अब ये शख्सियात की लड़ाई बन चुकी है, अब इसमें रियासत का या निजाम का कोई अमल दखल जो है वो बाकी नहीं रहा। तो एक बार फिर से पड्डा पड़ा है, क्योंकि जनरल आसिम अली साहब ने कल एक बयान दिया था। उन्होंने कहा कि अफगान मुहाजिरीन ने मुल्क की मौशत को मुतासिर किया और इनकी वजह से पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी बढ़ी, इनकी वजह से पाकिस्तान के अंदर जो दहशतगर्दी की कार्रवाइयां हैं वो मजीद बढ़ती चली गई। तो इमरान खान इनको निकालना इस बहुत जरूरी है। और जनरल आसिम अली ने अफगान रिफ्यूजीज जो हैं उनको पाकिस्तान से बाहर निकाल दिया है, ये उनका एक अच्छा फैसला उनके मुताबिक है। तो इमरान खान साहब ने उसके ऊपर एक अहम तरीन जवाब दे दिया है और उनकी कल सोशल मीडिया वेबसाइट्स के जरिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने प्रेस रिलीज दिया। इमरान खान साहब का जवाब यह है कि अफगान मुहाजिरीन हमारे भाई हैं, हमारे रसूल की सुन्नत है कि हिजरत करते हैं, और मक्का में जब मुसलमानों के लिए मुश्किलात आई थी तो वो मदीना हिजरत कर गए थे। तो लिहाजा अगर अफगानिस्तान के अंदर मुश्किलात आ गई हैं तो वो लोग यहाँ पर हिजरत कर रहे हैं, तो हमारा फर्ज बनता है हम उनकी जनाब हिफाजत करें, हम उनके अपने पास रखें, हम उनकी देखभाल करें। तो आप इनको यूं मुल्क से नहीं निकाल सकते। ये इमरान खान साहब ने उसके ऊपर जो अपना मौक़िफ़ दिया है कि मुहाजिरों के साथ अच्छा सलूक किया जाए, और अफगान मुहाजिरीन ने इमरान खान का इस बयान का खैर मकदम किया है। लेकिन यहाँ पर इमरान खान साहब ये चीज़ बड़ी वाज़ेह है कि एक बार फिर से वो टकराव की जानिब बढ़ रहे हैं, वो सरेंडर करने को तैयार नहीं है। और टकराव की सियासत अगर होगी तो तसादुम बढ़ेगा, वो इस सिविल वार की जानिब पाकिस्तान जाएगा। तो इससे दो चीज़ें बड़ी वाज़ेह हो गई हैं। और जो जनाब मरकज़ी रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अली जफ़र साहब ने भी इसकी तस्दीक कर दी है। उन्होंने कहा है कि इमरान खान डील नहीं करेंगे और ना ही फिलहाल डील की कोई बात हुई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपना इलेक्शन खुद लड़ेगी, किसी जमात से इत्तेहाद नहीं किया जाएगा। हो सकता है कि उम्मीदवारों में 30 से 40% जो है वोकला हों। और उन्होंने ARY न्यूज़ के प्रोग्राम में गुफ्तगू की कि इमरान खान का मौक़िफ़ आवाम की आवाज़ को दबाया नहीं जा सकता, इलेक्शन हो भी जाए तो भी बेहतर है, और एक ऐसा लीडर आए जिसके पीछे सब खड़े हों। मुझे जेल में मौका मिल गया कि मैं किताबें पढ़ रहा हूँ, हो सकता है कि इमरान खान का अदराक हो के बुज़दार को लगाने में गलती की। इमरान खान को तजवीज़ दी कि अपने फैमिली मेंबर्स को चेयरमैन के लिए नामजद करें, लेकिन सरबराह PTI ने तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया है। लतीफ़ खोसा ने पार्टी टिकट अप्लाई किया या नहीं मुझे इसका इल्म नहीं है, ये मुझे पता है कि अभी तक पार्टी ज्वाइन नहीं की, तहम बहुत सारे नामवर वक्ता ने टिकट के लिए अप्लाई किया हुआ है। तो लिहाजा इंट्रा पार्टी इलेक्शन की हमें जरूरत नहीं थी, लेकिन इलेक्शन कमीशन कहने के ऊपर हमने इलेक्शन जो है वो करवा दिए हैं। और सरबराह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कहा था कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवा देते हैं। तो ये बड़ा सादा अमल था और खुफिया वोटिंग होती है। इंट्रा पार्टी इलेक्शन में पहले चेयरमैन और फिर पैनल का इंतखाब किया जाता है। तो ये चीज़ें उन्होंने बड़ी वाज़ेह कर दी हैं, और इससे ये वाज़ेह हो रहा है, इमरान खान के इस बयान से वाज़ेह हो रहा है कि वो टकराव की जाने बढ़ रहे हैं, वो फिर जनाब आग से खेल रहे हैं और ताकतवरों से जनाब वो फटा डालने की कोशिश कर रहे हैं। अब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और इससे अंदर अपना रखना लाने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।